Da tu besplatnu energiju koju dobijamo sa solara potrošimo, spremimo u spremnik. Idemo monoblok, 2 cijevi, to ćemo valjda naučiti svakoga. To je jedan sustav, kompletna mreža komunikacijskim kablom povezana i spojena na kontrolni uređaj. U ovom Clivet serijalu smo objasnili i rekuperatore i dizalice topline raznih vrsta. Na kraju je pitanje kako upravljati svim tim. U ovom videu ćemo objasniti malo više kako upravljati svim tim sustavima. Opet Ivan sa mnom. Ivane, šta Clivet ima po pitanju upravljanja? Pa ovako, to je naše rješenje za pametno upravljanje objektima, znači koji ima težište na upravljanje energijom. Znači to je naš Control for Energy, Control 4 NRG sustav, koji pomoću Modbus veze povezuje se sa svim našim komponentima u sustavu. Znači on upravlja od dizalice topline, fotonaponskog sustava sa baterijama do podnog grijanja, proizvodnje potrošne tople vode, fan coila, odnosno ventilokonvektora. Znači kompletna neka energetika u kući može biti upravljiva preko ovoga panela. Šta je bitno za reći, Modbus je rekao? Tako, Modbus. Znači nije klasično on-off upravljanje, nego baš u Modbus. Kako ta Modbus komunikacija laički za ljude, kako ona... Pa ajmo reći ovako, znači ovo su neki naši prostorni termostati koji u biti služe za ovom mozgu da pipa temperature po prostorima. Znači, oni su svi povezani u jedan lup, jednu vezu sa Modbusom, s dvožilnim kablom. I on na osnovu ovih podataka od ovih termostata koji su razmješteni po zonama po prostoru, zna kako je trenutno stanje u prostoru i na osnovu toga upravljač odlučuje da li će taj prostor grijati ili hladiti. Znači, on direktno utječe uključuje ventilokonvektor, otvara njegove troputne ventile ili otvara ventile podnog grijanja ako treba grijati. Kako otvara podno grijanje? Kad je riječ o upravljanju sa podnim grijanjem, znači mi imamo tu jedan uređajčić koji je isto tako vezan na Modbus vezu. Znači ovo tu koji pomoću kanala, odnosno na kanalima su povezani sobni termostati i iz njega izlaze upravljanje prema ventilima podnog grijanja. Znači to je neka klasična, ljudi će nazvati LED upravljanje podnim grijanjem. Jel? Ali kanali su kao radio kanali. Tako, radio kanali, nemaju frekvenciju, nemaju Modbus komunikacije, komuniciraju sa centralnom upravljačkom jedinicom koja onda odlučuje da li će ona to paliti ili gasiti i u kojem trenutku će koji krug paliti. Znači ona letva dolazi, moguće do 6 kanala spojiti na nju, znači 6 nekih zona recimo. Ako imamo u zoni više krugova, mi možemo više krugova spojiti na jedan izlaz. Znači, nije problem, ima dovoljno energetski ojačan kontakt tako da može voziti više krugova, više glava. I taj Modbus je isto tako spojen na dizalicu? Tako, to je sve u biti kompletna mreža, sve je jedan sustav, kompletna mreža komunikacijskim kablom povezana i spojena na kontrolni uređaj, preko kojega onda mi možemo kontrolirati sve parametre našeg sustava. Sve naše sustav, ne znam će se vidjeti, od električnog sistema, mi sad tu trenutno nemamo spojeno fotonaponski sustav. A može i fotonaponski? Može vidjeti fotonaponski sustav, znači mi imamo u ponudi, to se zove kod nas Synergy, znači hibridne invertere sa baterijskim sustavom, znači jedno tako dolaze, mogu biti 5 kW monofazni, 10 kW trofazni, sa proširivi do 20 ili 40 kWh baterija, ovisno koliko treba. Kada to uključimo u cijelu priču, kada mi imamo i fotonaponski sustav, onda on postane pravi menadžer energije u objektu, jer tada on, pošto se on povezuje na internet, znači pokuplja meteorološke podatke sa interneta, i u tom trenutku on odlučuje kako maksimalno iskoristiti energiju sunca. Znači ako vi u tom trenutku imate zagrijanu kuću i pripremljen PTV, ali i dalje vam je sunce jako, imate veliki prinos na krovu, on će u tom trenutku može odlučiti, naravno kako ga vi postavite, da tu energiju spremi u PTV, na primjer zagrijeće spremnik za par stupnjeva više u dizalicu topline, da tu besplatnu energiju koju dobijamo sa solara potrošimo, spremimo u spremnik sanitarne tople vode, koju ćemo naknadno koristiti po noći, duže će nam trajati zato što imamo veću temperaturu sanitarne. Ili u bateriju. Ili u bateriju. Ako je baterija puna, opet će koristiti neki drugi. Čak se može... Ako nema sunca, će reći ajmo iz baterije mi uzmi. Prvo ćemo bateriju povući. Znači ajmo reći baš pametno razmišlja umjesto tebe. Tako je. Zamišljenje da se koristi za maksimalno korištenje besplatne energije, znači neke sunčeve energije koje imamo na krovu koju dobijamo fotonaponskim sustavom. Znači, a osim toga, znači on će upravljati sa svim komponentama nekog tehničkog sustava u objektu, jel? A možemo tu i krivulje podašati? Da, mislim tu se možemo sad igrati sa
zonama. Sa zonama, jel, znači ono u zoni kako možemo voziti do 24 zone, što bi rekao 24 zasebnih soba, recimo, jel, koje vi možete imati u svakoj zoni, možete imati par krugova podnog grijanja i ventilokonvektora. Znači može čak i više od nekih prosječne kuće voziti. Da. Ma čak mislim koristi se u nekim manjim komercijalnim objektima. Aha, znači ozbiljnijim sustavima. Da, jer ima mogućnosti i programiranja i tako, ima mogućnosti spajanja na vanjske BMS-ove, tako da... Znači building management system, pametni sustav kuće, recimo imaš rolete, šta god, druge neke potrošače, sve uvežeš. Tako, sve se uveže. Imamo adrese, damo adrese. Da, mislim to se preko Modbusa. Da, sad da ne ulazimo u detalje, ali... Imamo par vrsta tih termostata, evo sam ću pokazati, ovaj je standardni, znači koji mjeri samo temperaturu, imamo termostat koji mjeri temperaturu i vlagu. Vidim postotak, znači, postotak vlage tu pokazuje. Ovo isto je standardna verzija, mislim mi na njima možemo čitati, sad ovdje nemamo fotonaponski sustav složen, može se pročitati kapacitet baterije, zapunjenosti baterije i tako, znači ono. Ovo su nekakvi njegovi terminali po zonama, po sobama. Znači. Da, kužim. Ovo što se tiče vlage, vjerojatno onda kad imaš rekuperator, pa ti on čita to i... Tako, ne možeš direktno upravljati sa vlagom, ali ako imate naš termodinamički rekuperator sa vlagom, već imate problema u prostoru, će on kod samog ubacivanja zraka skinuti vlagu u vlagu i sa prostoru. Ali možete pratiti vlagu u prostoru koju želite, znači ono. Osim toga imamo, znači, osjetnike za kvalitetu zraka, znači VOC i CO2 prati, tako da ono, ako trebate zahtjev za kontrolom, ne znam, kvalitete zraka u prostoru, može se i to dograditi do njega, isto komunicira preko Modbusa, tako da nije, vrlo je širok spektar mogućnosti. Hvala ti, Ivane, za kraj samo jedno pitanje. Serviseri ili instalater današnjice će morati sve više biti softveraš. Da, morat će biti spretan. Da, idemo monoblok, 2 cijevi, to ćemo valjda naučiti svakoga. A ova priča je dosta... A ovdje isto su samo 2 kabla, 2 žice. Ložičnih kablova je sama konfiguracija zahtjevna, zato što se svaka komponenta u sustavu mora posebno adresirati i pošto se to sve spaja u jednu liniju, jer to je serijski spoj, treba se paziti kod konekcije da negdje nije došlo do prekida tog... Osjetljivo je, ali mislim neko ko se bavi time ne bi trebalo biti problema. Da, bitno je za reći da treba ići odvojeno od energetskih kablova, od napajanja. Obavezno oklopljen kabel. Oklopljeni kabel, to je jako bitna stvar, jer kasnije to ne možeš to naći. To šta još, Ivane? Tako. Mislim da je to u biti to. Mislim, jako puno mogućnosti, sad mogli pričati o tome malo duže, ali ovo su čisto glavne značajke. Glavne značajke, što se meni najviše svidjelo je upravljanje ventilokonvektorima. Tako je. Jer obično je to ostavljeno nekom nešto zasebno. Ne, znači sa svim našim DC ventilokonvektorima on može upravljati, oni imaju direktnu Modbus konekciju na sebi i preko te konekcije oni komuniciraju međusobno. I osim toga, znači, radi na cloudu, imamo Clive aplikaciju preko kojem pristupamo, znači bilo gdje u svijetu možemo pristupiti njemu i provjeriti kako nam je stanje u objektu, dijagnostiku napraviti, paliti, gasiti grijanje, prebaciti hlađenje, ili tako već sve što treba. Znači, tako da ne znam, ja sam spomenuo, upravlja sa termodinamičkim rekuperatorom isto. Znači. Znači rekuperator i prednost je što ja kažem ljudima, pametna kuća, sve je to super, ali puno veća je prednost ova instalater, serviser, proizvođač. Da. Jer to je velik sustav, ako nešto ne štima, praktički jedan odlazak negdje daleko, a pogotovo recimo sad ne znam Clivet, onda imate podršku negdje drugdje, svako se u tvornici može spojiti. Tako je, može se pristupiti preko tih naših aplikacija, provjeri što se dešava. Hvala ti, Ivane. Ništa, hvala. To je bilo to. Hvala svima na praćenju i vidimo se nekom drugom pogledom. Pozdrav.